अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जमायत नहम का मजमून पढ़ेंगे उर्दू। और इसमें हमारा आज का जो लेक्चर है वो है कवायद के मुतल्लिक, कवायद व इंशा के मुतल्लिक, जिसमें हम हमारी गुजरांवाला बोर्ड में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो ग्रामर की बुक है उर्दू कवायद व इंशा, इसका हम सफ़ा नंबर पढ़ेंगे 1 और 2। इस हवाले से आज का हमारा ये पहला लेक्चर है। पहले मैं थोड़ी सी आपको तरतीब बता दूं। इस तरह चार्ट की सूरत में कवायद हम पढ़ने लगे हैं। कवायद की डिटेल पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि कवायद की 2 किस्में हैं। पहली किस्म है हिस्सा सर्फ और दूसरी किस्म है हिस्सा नहव। सर्फ और नहव, हिस्सा सर्फ जो है उसकी मजीद आगे 3 किस्में हैं, हर्फ, लफ्ज और जुमला। हम जब पढ़ेंगे तो हमने बोर्ड के हवाले से पढ़ना है कि बोर्ड में कवायद और इंशा के मुतालिक हमें MCQs आते हैं। उन MCQs के लिए कौन सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं उनको हम ज़्यादा तफसील से पढ़ेंगे। हिस्सा सर्फ में है हर्फ, लफ्ज़ और जुमला। यहाँ लफ्ज़ को हम पढ़ेंगे, लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, लफ्ज़ मौजू, लफ्ज़ मुहम्मल। उसके बाद लफ्ज़ मौजू को हम पढ़ेंगे। लफ्ज़ मौजू की 2 किस्में हैं, कलमा और कलाम। कलमा को पढ़ते हुए हम पढ़ेंगे कि कलमा की किस्में हैं इसम, फेल और हर्फ। इसम की किस्में हैं इसमें ज़ात, इसमें सिफ्त। इसम की इस्तेमाल के लिहाज से किस्में हैं इसमें मारफा, इसमें नकरा। आपको ये MCQs आ जाते हैं। कवायद की कितनी किस्में हैं, हिस्सा सर्फ की कितनी किस्में हैं, लफ्ज़ मौजू की कितनी किस्में हैं, या कलमा की कितनी किस्में हैं, इसम की किस्में कितनी हैं, इसम की इस्तेमाल के लिहाज से कितनी किस्में हैं, या कोई एक लफ्ज आ जाता है इसमें ज़ात, ये किसकी मिसाल है, ये किसकी किस्म है। आगे ऑप्शन आ जाएंगे इसम, फेल, हर्फ, या कोई और ऑप्शन आ जाएंगे। आपने दुरुस्त ऑप्शन को चूज करना होगा, उस पर टिक का निशान लगाना होगा। इसमें मारफा और इसमें नकरा तक हम पढ़ेंगे। अब इसकी हम थोड़ी सी तफसील पढ़ लेते हैं जो आपकी उर्दू कवायद व इंशा की किताब के सफ़ा नंबर 1 पर लिखी हुई है। हिस्सा सर्फ व नहव। हर जुबान के लिए कुछ असूल और कवानीन होते हैं जिनसे इस जुबान को सही तौर से सीखा और इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह उर्दू ज़ुबान के भी कुछ असूल हैं जिन्हें ग्रामर या कवायद कहा जाता है। इनके जानने से हम उर्दू ज़ुबान को ठीक ठीक बोल और समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, अभी थोड़ी सी आप तफसील पढ़ें, फिर नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें आज जैसे मैंने अभी ये चार्ट बनाकर आपको वाज़िया किया है, फिर इनकी मिसालें आपको बताई जाएंगी। क्योंकि बोर्ड में जो आपको MCQs आने हैं उसमें आपको डेफिनेशन नहीं होनी, डेफिनेशन आपको सिर्फ समझने के लिए होगी। उसमें या तो किस्में पूछी जाएंगी या लफ्ज़ दिया होगा और नीचे ऑप्शन होंगे कि ये लफ्ज़ किस से मुतल्लिक है, ये किसकी किस्म है, या एक जुमला दिया होगा कि इस जुमले में इसमें मुश्तिक कौन सा है, उसमें लफ्ज़ मौजू कौन सा है, उसमें इसमें ज़ात क्या है, इसमें सिफ्त क्या है। ऊपर जुमला होगा, नीचे ऑप्शंस होंगे, आपने चूज़ करना होगा। अभी हम थोड़ी सी तफसील पढ़ते हैं। कवायद के 2 हिस्से हैं, हिस्सा सर्फ और हिस्सा नहव। सर्फ कहते हैं कवायद का वो हिस्सा जिसमें मुफरद अल्फाज से बहस की जाती है, यानी ये लफ्ज़ वाहिद है या जमा मुज़क्कर है या मोनस, इसम है या फेल या हर्फ है। इस हिस्सा कवायद में तमाम कलमात और अल्फाज ही मौजू बहस होते हैं। इल्म सर्फ में लफ्ज़ के लुग़वी मानी की बजाय उसके मफ़हूम से बहस की जाती है जो बोलचाल में मतलूब होता है। मतलूब से मुराद जिससे जो हमें चाहिए होता है, जिसके मुतालिक हमने बहस करनी होती है। नहव कवायद या ग्रामर का वो हिस्सा जिसमें मुरक्कब जुमलों और अबारतों से बहस की जाती है। नहव के 2 हिस्से होते हैं, नहव तफसीली और नहव तरकीबी। हिस्सा सर्फ, चूँकि मैंने यहाँ पर वही आपको डिटेल बताई है जो हमें बोर्ड के हवाले से चाहिए, जिसको हम डिस्कस करके इजीली अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। हिस्सा सर्फ, हिस्सा सर्फ की हमने किस्में पढ़ी, हर्फ, लफ्ज़ और जुमला।
اس میں ہم جو قسمیں پڑھیں گے وہ ہم پڑھیں گے لفظ سے متعلق. انسان اپنی زبان سے جو کچھ بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، جیسے کتاب، قلم، پانی، روٹی. لفظ کی قسمیں کتنی ہیں؟ لفظ کی قسمیں ہیں لفظ موضوع، لفظ محمل. اس میں ہم آگے پڑھیں گے لفظ موضوع کی قسمیں پڑھیں گے. لفظ موضوع وہ لفظ جس کے کچھ معنی ہو، اسے لفظ موضوع کہتے ہیں، مثلا کباب، روٹی، کھانا. لفظ محمل وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی نہ ہوں، جیسے وکاب، روٹی، وانا. یعنی ہم کہتے ہیں کباب، وکاب، تو کباب تو ہو گیا لفظ موضوع. وکاب جس کا معنی سمجھ نہیں آ رہا وہ محمل ہے. روٹی ووٹی، روٹی اس میں لفظ موضوع ہو گیا، ووٹی اس میں لفظ محمل ہو گیا. کھانا وانا، کھانا اس میں لفظ موضوع ہو گیا اور وانا اس میں لفظ محمل ہو گیا، جس کی اکیلے کوئی حیثیت نہیں، اس کی سمجھ نہیں آتی. لفظ موضوع کی قسمیں، لفظ موضوع کی قسمیں ہیں کلمہ اور کلام. یہاں آگے مزید ہم کلام کو نہیں بلکہ کلمہ کو ڈسکس کریں گے. کلمہ اور کلام، کلمہ کے اکیلے بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، جیسے مسجد، آیا، گھر، میں، تم، یہ، وہ تمام الفاظ جن کی ہمیں سمجھ آئے، جو معنی کے لحاظ سے ہم انہیں سمجھتے ہوں، انہیں کہتے ہیں کلمہ. اکیلے، وہ تمام اکیلے الفاظ. کلام، کلام سے مراد ہے دو یا دو سے زیادہ بامعنی لفظوں کے مجموعے کو کلام یا مرکب کہتے ہیں، جیسے نیک لڑکا، طاہر نیک ہے. یہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ ہیں، اس لیے یہ کیا ہے؟ کلام. آگے ہم پڑھیں گے کلمہ کی قسمیں، اسم، فعل اور حرف. کلمہ کی قسمیں. اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، کسی جگہ، کسی چیز یا کیفیت کا نام ہو، جیسے محمود، لاہور، پنکھا. یا نام کی جگہ استعمال ہو، مثلا وہ، وہاں، یہ، ان. اسم کا زمانے سے تعلق نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ اپنے معنی کے لیے دوسرے کا محتاج ہوتا ہے. یہ نام ہے، جیسے میرا اور آپ کا نام ہے، اسے کہتے ہیں اسم. فعل، فعل کام کو کہتے ہیں. وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی کے اعتبار سے مستقل ہو، جو کسی کام کا کرنا یا نہ کرنا، ہونا یا نہ ہونا بتائے، اور جس میں تین زمانوں مثلا ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے، جیسے آیا، جاتا تھا، لکھے گا، لکھتی ہے، لکھتی رہی تھی، بارش ہوئی تھی، بارش ہوگی. اس میں بارش تھم گئی، بارش لگاتار جاری رہی. اس میں وہ الفاظ جن میں تینوں زمانوں کی کوئی نہ کوئی حالت پائی جائے اور اس میں کام کیا، کرنا اور کام کرے گا بتایا جائے، اسے کہتے ہیں فعل. اگلی ہماری قسم ہے حرف. وہ کلمہ جو اکیلا تو کچھ معنی نہ دے لیکن دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر معنی دے، ان میں تعلق بھی پیدا کرے. وہ اپنے معنی کے اظہار کے لیے دوسرے کلمات کا محتاج ہوتا ہے، جیسے میں گھر سے مسجد تک گیا. اس میں سے اور تک حروف ہیں. اسم کی قسمیں. اسم کی قسمیں ہیں اس میں ذات اور اس میں صفت. اس میں ذات وہ اسم ہے جو کسی وجود اور حقیقت کو ظاہر کرے، جیسے محمود، قلم، دیوار. یہ اب آپ کی یاد کرنے والی یہاں سے چیزیں ہیں، کیونکہ کلمہ کی اقسام، لفظ موضوع سے آگے کلمہ کی اقسام، یہ سارے آپ کو MCQs میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. پہلے تو ہم نے یہ صرف اس کی ایک ابتدائی شکل پڑھی، ایک لفظ سے پہلے اس کی ابتدائی شکل کیا ہے. اب آپ کے MCQs کے حوالے سے، بورڈ کے حوالے سے کام شروع ہو گیا ہے. اس میں ذات وہ اسم ہے جو کسی وجود اور حقیقت کو ظاہر کرے، جیسے محمود، قلم، دیوار. اس میں صفت وہ اسم ہے جو کسی کی اچھی یا بری حالت ظاہر کرے، جیسے نیک لڑکی، تیز گھوڑا. یہاں نیک اور تیز اس میں صفت ہیں. اگر اسم کی استعمال کے لحاظ سے ہم قسمیں دیکھیں تو وہ ہے اسم معرفہ اور اسم نکرہ. اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص چیز، شخص یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے، جیسے فیصل آباد، کوہ ہمالیہ، سیالکوٹ، بانگے درا، لاہور، محمود. آپ کے اسکول کا نام، آپ کے گاؤں کا نام، وہ تمام نام جو خاص ہیں، جیسے قائد اعظم، علامہ اقبال، وہ سب کیا ہیں؟ اسم معرفہ.
दूसरा हमारा है इसमें नकरा। इसमें नकरा से मुराद है वो तमाम आम नाम जो हमारे इस्तेमाल में आते हैं, जैसे कुर्सी, कुर्सी कोई भी हो सकती है, बोर्ड, बोर्ड कोई भी हो सकता है, स्कूल, स्कूल कोई भी हो सकता है, कमरा, मार्कर, जब तक उनका नाम साथ इस्तेमाल ना हो वो सब के सब क्या है, इसमें नकरा। प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर मैंने मिसालें वाज़ा करना शुरू कर दी। अब मज़ीद हमारे जो अगले लेक्चर होंगे वो कवायद को हम डिस्कस करेंगे, उनकी इकसाम को डिस्कस करेंगे और साथ उनकी मिसालें होंगी। आप अपना रजिस्टर लें, उस पर डिटेल से लिखते जाएं, या आपकी अपनी ये जो टेक्स्ट बुक है बोर्ड की, 2 बुक्स हैं, एक में कहानियाँ नज़्में गज़लें शामिल है, एक में कवायद व इंशा शामिल है। कवायद व इंशा ही यही बुक खोलें और इससे समझना शुरू करें। कोई लफ्ज़ समझ ना आए तो मुझसे ज़रूर पूछें। बहुत शुक्रिया।